been trying to find a way to get away. Don't wanna listen to what other people say, cause they don't know what I've been going through today. Right in the madness, you see my sadness. Take all my pain and exchange it for gladness. It be so tragic, those who don't have it. Your love is everything I'll ever need. I've been putting up a pretty solid fight, but lately I ain't been sleeping well through the night. And sometimes I don't know if I wake up alive. And right in the madness, you see my sadness. Take all my pain and exchange it for gladness. It be so tragic, those who don't have it. Your love is everything I'll ever need.
And good morning po. Ayan, agatanda kayo pong talakad at dalit tamong kapuryan king kakatamong ginong Diyos. Blessed is He who comes in the name of the Lord. And kalupa na po ning diwang idalit tala po rin kakatamong praises and glory to our Lord Jesus Christ. Sabay-sabay tayo pong dalit, this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let's celebrate the presence of the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. And celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Once again, let's celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let us rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice. Sayin minsan pa po, let us all rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. And para po kayong kakasamong solemn song, let us sing. Ini po Tagalog version na ning My King Forever. And let us declare na makantita mo naman king kakatamong biye. In kakatamong ginong Diyos, He will be our King. Iya'y maging hari ni ning kakatamong biye forever and ever. And all the praises, lahat ng papuri ay sa Kanya lamang. Ipinigay mong buhay mo, ika'y ipinako doon sa krus. Ako'y pinatawad ng iyong habag at biyaya. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos na karapat-dapat, buhay ko'y iaalay. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Ang pintuan ng puso ko'y
sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Agkatanda kayo pong duko at manalangin. Our Heavenly Father, all the praises and all the glory belongs to your name and your name alone. Father God, tunepin, papuri sa iyong pangalan, papuri sa kataas-taasan, Father God, and all our praises and our glory will be yours alone. Father God, we pray that let your Holy Spirit fill this place, Father God. Pabren mo ginong Diyos na kaya kang banal na Espiritu ing manahan ka rin kaya kaming puso, ka rin kaya kaming isip, Father God, ka rin kaya kaming gamat at ka rin kaya kaming salita, Father. Lord, accept our praises right at this morning and be with us, Father God. We pray that you allow your Holy Spirit to cover this place, Father God. You allow your Holy Spirit, Father God, to dwell in this place, Father God. Para habang magpuri kami, Father God, ali maging alang kwenta ini dahil kayabed ako ginong Diyos. Our praises will be all worth it because of your presence and your presence alone. And Father God, lalapit kami king kakang arapan. Bless our hearts, Father God. Prepare our hearts, king gawan mo, ngayon kaorasan na ini. And Father God, allow us to rejoice in your name, Ginong Diyos. Allow us to lift our praises to your name and your name alone. That Lord, we will sing na lahat ng papuri ay sa iyo lamang. That Father God, even our lives will be yours and yours alone, Father God. That we will continue to live in bien na pigkalob mo kayong balang metong kaya kami. Your mercies that are new every morning. The chances and the opportunities na bibigyan mo kayong balang abak, na bibigyan mo kaya kaming balang aldog, Ginong Diyos, and we will use this for your glory and your glory alone. That our lives will be yours and yours only, Father. We love you so, so much, and in Jesus' name we pray. Amen. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko.
Hari ng langit, Hari ng buhay, lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Papuri sa katastaasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, ang Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa katastaasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, ang Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Ibeta mo po king kakatamong Ginong Diyos, all our glory and praises. Thank you po. Nakakatampong pasibayo. O munyeka yung kapasalamatan king ginuuling mayapya, wagas ing lugod na at alang-angga. Ding memalen ng Israel bustan sa biyando, wagas ing lugod na at alananga. Itiya ing aldo, tinatag ning ginu, sukat tamong tumula at magsaya. Ligtas mo kami sana, O Ginoo, ligtas mo kami, papagtagupen mo kay sablang lakad mi. Itang daratang king lagyuning ginu, bendisyonane sa iba't king templo, tanggap yang bendisyon. Ing ginuyang Diyos, meging maganakaya kay katamo. Kabang tatalantamong sangang tanaman, pagmulan ing piyesta at maglakad tamong makapadurot king altar. Ikay ka kong Diyos at kaya ka pasalamat ko, isarita ko ing kaya kang degulan. Ligaya King Josipa, King Anak, King Espiritu Santo, Benibatya King mula, yaing eni ampon yang alanangga. Amen. Amen.
He will reign with justice, honor, and power, ruling the strong and weak. Come and see redemption now drawing closer. Join with us and sing. Hosanna, Hosanna, Lord save us, and lead us through thy throne. Blessed Lamb of God, Holy Messiah, come now in majesty. Clothed in all his wisdom, radiance and glory, bow before the King. Hosanna, 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 redeem us, and Son of Israel. Hosanna, 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 God save us, and lead us through thy throne. Hosanna. Lalakad tayo po, panalangin talarang anak. Tula, king kaya kaming puso, makanyan mo naman, balaw mi kaya kaming Diyos, king kaya kayong puso, ing dalit dareng mga lating anak. Takla salamat at paratiyo lang tatarian, king iglesia. Baka nita magdalit la at magpuri kaya kayo. Hosanna in the highest. Tunaypin kaya kaming Diyos na may papapurian kayo, kareting anak kareti, at panalangin mi, na ikang mantabe, king aldoldo, ning karelang biye. Di ka napanalangin, kilagyan ni Jesus. Amen. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amen. Palakpakan tayo po yung Diyos, King Bedereng mga lating anak. Praise God. Amen. Dinantayang malakas sa palakpaking Diyos. Hallelujah. Amen. Good morning po kay Katamungan. Marani po rin mapilan karang kay Katamong announcements. Na po. April 15 ing UMM West Pampanga District Spiritual Retreat. Ini maganap ya po king Ascomo
king oras sa alas 5 na ning panapon hanggang alas 10 nepo. So mayagkatla ring hanggang UMM na tumagon kay ning kikatamong spiritual retreat April 15 king oras sa alas 5 ning panapon. Makanyan mo naman panalangin tala rin kay katamong pengari na magbalik king aliwang lugar, aliwang bansa king USA. Mang biling makanyan mo naman inangdel Manyalak. Panalangin tamo ing ligtas dang pamaglakbe. Ne po. At karangaliwa pang announcement si kay katamong lay leader po. Good morning po, kaya katamongan. Additional announcement po, ne po, nung deng UMM atin lang April 15 retreat, deng young adult, age 24 to 40, atin lang pong spiritual retreat, keng Holy Wednesday. April 16, ne po, keng resort na pong Pastora Carmen Sherman. Ne? Oras sa 7 p.m. Ne po, nung deng UMM, 5 p.m. ya, deng young adult, 7 p.m. So, pilan niya mo pong oras reta. So, deng kaya betam kembale, edad 24 to 40, push tala po, yagkat tala po, o pag-attend tala po kening spiritual retreat ni. Keniya mo pong matas yapin ng house kanita. King gulot po, banda kaya kami ka rin, king butarol. King resort na pong Pastora Carmen Sherman. And after worship, meeting po, annual conference committee. Kay bat, malakwan lareng lay speakers mag-speak keng 7 last words keng Friday. Pasalamatan tala po ding worship in charge ngayon Aldo, ding UMM, dakal pong salamat. At ding worship in charge keng 16 Wednesday, 5 p.m. midweek, apin deng cell group na pong Deaconess Sara May Kiamco, keng Pulong Masle Elementary School. So, mag-meeting ya po yung council at oreni po rin api kayari, keng Thursday, communion niya po ini, Holy Thursday, in worship tamo po 6 p.m. Nung atandanan niyo po dati, 7 p.m. yan ni po denunan tayang bagya. 6 p.m. ya po ne po. 6 p.m. Holy Thursday at ding in charge Church Council. Yung liturgist, yung kaya kay Punta Lasuyo, acolytes, Janet Ramos and Ronald Ramos. Bible opener, Nancy Magtanong. Bible reader, Arnett de Los Angeles. Community prayer, Dr. Azer Ian Valencia. At ding offertory ushers, Marvin and Hilda Paule and Ariel and Winette de Los Angeles. Ne po. Opo, kay po, deta mo pong kay, detang adwang partners po ne po. At communion ushers, may pasobra la po rin nga listada ne po. So communion ushers, Mr. and Mrs. Ademar Ponyo, Mr. and Mrs. June Sakun, Mr. and Mrs. Elmer Arjo, and Mr. and Mrs. Ann Valencia. April 18, Good Friday. So, yung oras na po nini, 7 a.m. So, nung dati po, 2 p.m. ya po, wari po, sobra pali na po yung panahon ngayon, Sobra pali. So, ngayon po, api kayari po na i-move tayo pong morning. Lalo na po, 7 last words ya po ini. So, then in charge po, Church Council. So, 7 a.m. morning ya po liturgist, Roy Francis Santos, acolytes, Kay Kasupanan and Michelle Miano, Bible opener, Alona Banyaga, Bible reader, Sorahayda Kiamco, community prayer, Dr. Carla Medina, at ding offertory ushers, ding babae po, RB Babiano, Ella Jean Ramos, Jory Fernandez, and Lowella Galang. So, ma-cross out la po ding lalaki. So, babae la po ding malakwan. Uling mi pa sobra la po ring makarlista. At king Easter Sunrise Service. So maganap ya po king Pulong Masle Elementary School. So makyabe tamo, makyagum tamo, makisanmetong tamo,
King Easter Sunrise Service maganap King Pulong Masle Elementary School. So kaya betaya po mag-abe-abe tampong Sambakarin, West Pampanga District. Ing oras na po, 4 o'clock, 4:30. Okay. Opo, mas masanting po kasi maranon, bata mo ngatin luklukan. So mag-start po 4:30. Basic king banner da po, 4:30. So masanting po 4 a.m. at syuta na po ka rin. Po. So, na kayo po mumunta Kenny, 9 o'clock. So, abe-abe tamo po maranon tantik do, 4 o'clock at syuta na po ka rin king elementary school. Pulong Masle Elementary School, Makyagum Tampo, Ken District, Easter Sunrise Service. Okay, let's greet deng mag-birthday and mag-wedding anniversaries. Yung Pulong Masle UMC, payabot da po yung greetings da po, kareng sablang mag-birthday ngening Parumingo, April 13 to 19. So ngening aldo, deng mag-birthday, Nathan J. Cativo, Alan Miano, Feliciano Ponyo Jr., Relsen Sunga, and JL Valencia. Bukas, Ayet de Los Angeles, Gabriel Luis Gamboa, Andres Manlulu, Mandy Mendoza, and Rendel Tolentino. April 15, Maria Geraldine Ganuelas, Marlene Garcia, Art Lou Blanc Salangsang, Lorna Santos, and Telma Valencia. April 16, Alan Paule. April 17, Kathleen Jacoba, Kerobin Morales, Ninya Gracie Ocampo, Cyril Perry, Cherry Sabaldan, and Gerald Valencia. April 18, Kerobina Rivera, Maureen Samonte, Kirsten Altea Santos, Adeline Claire Timpug. And April 19, Homer Kasupanan, Mila Pamintuan, and Raymond Tayag. God bless you on your wedding anniversary, April 14, bukas, Charlie Main and Amy Lane Manyala. April 15, Camilo and Phoebe Santos. April 17, Wilfred and Judy Ma Mika Manansala. And April 18, Architect Alain Christopher and Ada Manyala. Patuloy tala pong pasalamatan, dig sablang matulang magkalub tithes, pledges, donations, and thanksgiving. At ding floral offering from Alan Paule, thanksgiving for his birthday. Mipuriya po yung Ginoo. Good morning kaya katamo po. Minsan pa at tamo po kay panahon o penandit ban igreet talang good morning. Di kaya katamong kayabe, ne po kapamilya at kareng kaya katamong kayanakan o medyo anak-anak ining pagkakataon ban ipagkalubin kaya katamong respeto kareng matuha. Talakad tamo po at idalit tayo po yung ikaw ako.
tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niyang malaman mo na ikaw ako. Mahal ni Kristo, sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niyang malaman mo na ikaw ako. Mahal ni Kristo, sa pag-abot mo ng kamay, hindi mo ay natatanaw. Nadarama ko ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Minsan pa, ikaw ako. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niyang malaman mo na ikaw ako. Mahal ni Kristo, sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Ikaw ako. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niyang malaman mo na ikaw ako. Mahal ni Kristo, sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Ikaw ako. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niyang malaman mo na ikaw ako. Mahal ni Kristo, sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Ikaw. Ikaw ako, Mahal niya tayo. mahal niya tayo, Kaya tayo. kaya tayo'y naririto. Nais niyang malaman mo na ikaw ako. Mahal ni Kristo, sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niyang malaman mo na ikaw ako. Mahal ni Kristo, sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. More. Ikaw ako. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niyang malaman mo na ikaw ako. Mahal ni Kristo,
sa pag-abot mo ng kamay. Ngiti mo ay natatanaw, nadarama ko ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. For the last time po, ikaw ako. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niyang malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay nagtatanaw, nadarama ko ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Amen. Kaluguraan na katampo ni Diyos. Dugo tampo at manalangin. Kaya kaming malugod at may payang Diyos, kaniting kayabakan, tinipon mo kami king kekan templo, ban kanita ganakan mi nung nanoy tang denasan mo, kimbabo krus, at kaniting kapigaga na kanaiti, lalapit kami keka kintagkilan mo sana puso at pamisip ding sablang anak mo, ban kanita ing sablang daptan mi, iti makabietula keka, makapansakit karing kalupamin tao, at karing kayabe mi king iglesia. Kuning panwalan mi potang ikami, misasan metong kami king kekang obra, mi panwanan kami at ating panyulong ingke kaming gagawa na obra ingke kang iglesia. Patunay itiyo ginong Diyos na ding anak mong ausan, lalong-lalo na karing manimuna, king deti sana o ginong Diyos, tupadla at tukila ingke kang kaburyan. Ban kanita o ginong Diyos, alang nanumang alinlangan amadiyari, karimbalang metong at metong ke kami. Makabukod kong lalapit at panalangin keka, ring manungkula na ning ke kaming baryo, lalong-lalo na ing bayong appointed na kapitan, na sana kapamilatan mo, dinan meng kabiasnan, tetaganlog, king pamagdesisyon at king pamangawang mayap, uling pota ikaing manimunak heya at karing kayang galame, ing sablang obrang karelang gawan at pakyarapan king ke kaming barangay, tunay ti mamye maragula kasopan, karimbalang metong at metong ataong mangailangan king karelang sao. At makanyan mo naman, lalapit ko naman, ing malapit ng datang ay eleksyon, na paisipan mo la rin sablang anak mo, na mamili lang opisyalis, aretang karampatan, aliwa aretang palagi namong ila ing i-electa at diyang alalang gagawan at ela tutukiking kaburian mo. Ginong Diyos po tang ikami, bisasan metong kami, bikakalugod kami, king makanya na paralan, maging maayos ngan, ing ke kaming eleksyon, lalong-lalo na ding anak mong biyasang lumawi, king kayapan at kabias ng daray pepilinan mi. Tagkilan mo sana puso at pamisip ding anak mo. Ela sana pa'y dala, karimperang bubugnos da, ring opisyalis at tatagal kaniti. Nunge pa naman, lawenda nung nanoy tang makakayap at makasawop, king ke kaming memalen at king ke kaming bansa. At potang iti ang agawa mi o ginong Diyos. Lalo kang mipuri at lalo lang misopan ding anak mong magkasakit king karelang pamibiyebye at sana iti
yang daptanda ring sablang anak mo ban kanita maayos ngan ingke kaming pamamiling opisyalis na ningke kaming bansa. Ginong Diyos, lalapit mingang ke kay ti uling ika ing mikibalo nung nanoy tang masanting at makakayap kingke kaming bansa at kingke kaming lugar. Panwanan mo yung balang metong at metong ke kami. Tunepin ika ing palaging matnube at tumayit karing anak mo anong sano ding awsan mong para sumuyo emu keka nunge pa naman kingke kaming mabiluga bansa at kingke kaming barangay. Dakal pong dakal salamat kabang susunduming ke kaming kasiwa na iti pabustan mong imbanal mong espiritu yana sanang mag-ari at magbabo kimbera ring anak mo lalong lalo na king mensaheng damdaman mi na sana Ginong Diyos iti mamiyayang kapaldanan king nanumang dadanasan ming problema at kasakitan king ke kaming pamibiyebye. Itingan puin ke kaming adwan at panalangin king ke kaming alananggang igpa. Amen. Dina nyo ding aliwa at dina na kayo naman nin Diyos. Tanggap kayo king ustong takal, masiksik, dakal bagla po ing miyabye kayo. King sukad pinyukad yu karing aliwa karin na kayo naman sukdan ning Ginoo.
Lubos na kang pasalamatan na okay kaming mayupayang Diyos, ret kareting ayin anong sano impagkalog na rin kay kang anak. Panwalan mi reti, makabielang maragula kasopan king kay kaming obrang pasulungnan, king kay kaming iglesia nung epa naman, king nano pamang pakirapan ming obra, king mabilog ming iglesia. Deting ay nareti, tandanan ning kay kaming kapasalamatan kay ka, at ing upaya mong pagkalub kareti, karimbalang anak mong tune panandamanda, ing pamagkalub, deti ibalik mo sanang labis-labis, ing kalam at kanwanan, karelaban kanita, lalo lang magkalub at sumuyo keka, kapamilatan dareti. Amen.
buklat tala po rin kaya katang Biblia, King Old Testament, king pong Isaiah chapter 50, verses 4 to 9. Ing kapamintuan na ning talasuyo ning Ginoo. Tiro nakako ning Ginong Diyos, nung nano ing sukat kong sabyan. Ban apasiknangan ko la ding mi bayatnan. Dirinan na akong sikanan balang abak, ban ituro nakako kakong pakiramdaman. Dininan na akong pamanalastas ng Ginong Diyos, at eko linaban o ginulot king Ginoo. Inarap ke ing gulot ko at karetang mamatbat kako. Eko lasebatan inyang inunsulto dako, inyang sepulyot dang balbas ko at pigluran ing lupa ko. Oneng ing insultura, enako anano balang, uling ing Ginong Diyos yang kako babie kasawpan. Siniknangan na ko ing lub ko, ban ape batakula, balo ko king mila ko ing kakong dangalan, uling ing Diyos, malapit ya at patunayan na king alakong pamikasala. Ating masika na lub abisang mandalom kako, paboren yung munta kami king husgado. Paboren niyang karin may sampang demanda. Ing Ginong Diyos, yung mismong magdepensa kako. Ninong ngeni ing makapatune king mi kasala ko. Lumbog lang anding sablang mandalom kako, mawala lang anting imalan, apengan ding ipas. Amen. Talakad tao po king kaduang pamamasa. Amayakit king Ebanghelyo ng Jesus, agpang kang San Lucas, Kapitulo 19, versikulo 28 hanggang 40. Nga naning makasulat, kay ba't nang asabi iti, sinulong neng migpauna karela papunta Jerusalem. Inyang malapit na king Betfage at Betania, king bundok aw sandang bundok ding Olibo, pepaunanala ding adwang alagad. Sinabi na karela, munta kayo king tutuking baryo, kalubyo ka rin akit ye ing meto nga biserong asno, makataliya at alapang may kasake kaniti, kalaganye at idalaye keti. Nung sakaling ating mangutang ke kayo, bakit kakalaganye yan? Sabyan nyo, kailangan ning Ginoo. Inya nilakad la ding mituburan, at ikit ding asno, antimo ing sinabi na karelang Jesus. Kabang kakalagande, ding makibandikit nandala. Bakit kakalagan niya yan? Pekibat da, kailangan ning Ginoo. Delaray ng asno kang Jesus, kay bat deng sepinan king gulot ing asno, king balabalda, pepasakende i Jesus. Kabang dalan, lalatag dala ring tao ding balabalda king daralanana. Inyang malapit ni Jerusalem, king lugal a pababa king bundok ding Olibo, kinulisak la king tula ding eganaganan ng alagad at milulupong keya, at king masikan na boses pinuri de at pepasalamatan ing Diyos king sablang ikit dang milagro. Ngara, bendisyonane saning Diyos, singari adaratang king lagyo ning Ginoo, kapayapan karin banwa at ligaya king Diyos. Ngara ding mapila na pariseong makalibutad karing dakalataw. Maestro, yutos mo karing alagad mo ing ela masigla. Pekibat na sasabyan ko kay kayo, nung magtahimik la, ding bato mismo, ilang kulisak. May panwanan tamo karing amanong may basa.
ing Jerusalem, ing pekamaulagang lugar, kareng Israelita. Ne. At iti, may paboren niya, king mga labasan a panahon, uli na ning era pamanupad o pamanuki, ding Israelita, king Diyos. Niya pingeni, ala nang mitagan, nung aliwana mo, itang manuandang wailing wall. Ing kakatamong pisabyan ngeni, ing pamaglub ng Jesus, king Jerusalem. Manalangin tamo. Kaya kaming Diyos sa may payaking sabla, takal salamat karimbalang metong, takal salamat kaya kaming Diyos sa tinipon nyo kami bang kanito pasibayo, ganakan, pag-aralan, pibulayan, yatang minunang may palyari, niyang minunang panahon na kinuldas kayo kaya king sulip, at linob kayo king Jerusalem, baka kanito gawan, daptan, ing kaya kayong misyon, ing pamagligtas, ing kaya kaming kasalanan. Ito yung kanakong panalangin, kilagyo ni Jesus. Amen. Ing kaya katamong Ginoong Jesucristo, linubya, o lungubya ka rin king Jerusalem. Pero ing kutang planewaring beses minta Jerusalem, Jesus. Is this the first time na lungubya i Jesus king Jerusalem? Alipo. Lungbasan tayo ing kasulatan, sasabihan da king Gospel ng Jesus kang John, 4 times nang minta Jerusalem Jesus before his triumphal entry. At kareng aliwala ng Gospels, 7 times ing karelang sasabihan. Nano pata, before this triumphal entry, minta ni Jesus ka rin balik-balik na king Jerusalem. Pero yung kutang, bakit ngeniya pa mo lungob ang makasakye king asno? Bakit ining kayang tauling pamaglob king Jerusalem, kailangan niyang very dramatic yung kayang pamaglob? Bakit kailangan ning pamaglob na king Jerusalem apansinde? Kailangan ding apansin at akit ding kay ganang-ganang tao. Kasi iniing propesiya. Iniing propesiya asasabyan na King Zechariah chapter 9 verse 9. Nalugubyo ing Mesyas na makasake king metong asno. Inutos na lang Jesus dahil kayang alagad. Bang kanito, kwanande, ingas nung makatali. Ikita mo keni na ing pamaminto o obedience dareng alagad ng Jesus king kayang utos. Sabi na nga na magpauna na kayo at king tutuking baryo ating kayong akit nga ng metong asno makatali na era pa asasakyan ning ninuman. Kalaganya nga na at dalayeketi. Nung ating mangutang kaya kayo o ba't kakalaganye, sabihan nyo kailangan ning Ginoo. Ikita mo keni na alang kutang-kutang may mintula reng alagad ng Jesus. Andiyan pang era 19 dyan nung naning plano ang buong balak ng Jesus ketang asnong kita. May mintula at kaybat delare kang Jesus ing asno o ing colt. Ano yung akit nining makibandi
nakakalagande ring alagad, iningasno, kita nala. Ot kakalagan niya. At sinabi re yung magic word. Nano yung magic word? Gino. Kailangan na ning gino. At anyang sabyandang kailangan na ning gino at damdaman da yung gino yang makikailangan ketang asno, ala na lang sinabi. Ala na lang sinabi itang makibandi. Kaya pabustandang dalare reng alagad. Why? Agpang kareng komentarista na ining makibandi kening asno magkang alagad niya namang Jesus o talatukin ng Jesus. Ulingan niyang sabyandang kailangan na ining Ginoo, binyeneng agad itang asno. O follower niya namang Jesus, itang makibandi. At kay ba't nanita nga na ning teksto, reng karelang balabal sa pindala, king gulot na ning asno at sekere i Jesus. Lawentamo nung nano, itang hanggang bage na magsimbolo king metong asno at sasakyan ng Jesus. In ancient days, the colt or donkey was a noble animal. It was used as a beast of service to carry the burdens of man. More significantly, it was used by kings and their emissaries when they entered a city in peace. So ini kanong asno na sasakende reng hari potang mumuntala king meto nga kariyan na ing pakera kapayapan. So bari nasabyan, rening darasa na agad ang akit na kapayapan ing daralana ning hari king pamamuntana king lugarayta uling makasakeyang donkey o asno. Pero nung ing meto nga hari padatangya king meto nga kariyan at makasakeya king meto nga istalyon ing buri na sabyan daratangya ing hari bangka nito makigeraya ketang kayarian. Anyapin Jesus pinili ne ing meto nga asno at aliwa ing istalyon uling ing kayang paglub karin king Jerusalem kapayapan ing kayang darala at pamakilaban. Jesus was dramatically demonstrating two things. First, he was unquestionably the promised king, the savior of the people. And second, he was not coming as the people expected. He was not coming as a conquering king or as a worldly pomp and ceremony. Eya mo daratang Jesus baka nita ketang ceremony mo. Nung pa naman daratang yang kakatamong Ginong Diyos bilang tagapagligtas emo kareng Israelita nung pa naman tagapagligtas karimbalang metong kakatamo. At anyang akit de Jesus ding tao pinuri de ing Diyos. Megmula lang kukulisak o sana in the highest. Anyang akit de reng memalen Jesus nalulubya makasake king meto nga donkey. At itang kayang tauling pa maglub anyapin gewa na ita bangka nito akit da ring tao na oy nina ing haring karelang panayan. Deng Israelita well-versed la, king karelang tradisyon. At balura nung nanay propesiya. At anyang akit da na,
itang sign. Yapi na ini kay katamong panayan. Yapi na ini ing magligtas kay katamo. King pamanyakob da kay katamo deng Romano. Anyapin mit mong tula kinulisak la ring memalon. Kayabe ring alagad ng Jesus. Magpuri la. Uling ingisipan da miligtas na la king pamanyakob deng Romano at mitabi na la palwal deng Romano king Israel. Makanyan ing karelang isipan to free all the nations of the earth from Roman domination, to set up the throne of Jesus in Jerusalem from which the rule and reign of righteousness would be executed. Pero disappointed la. Disappointed la dening taong sinagana kang Jesus. Why? Era ikit pang Jesus nung nano itang pantunanda. Era ikit pang Jesus itang panayanda na makilaban niya Jesus at itabi nala dening Romano king Israel. The people failed to see several things. They failed to see that Jesus was riding a colt coming as the King of Peace. Era ikit, era pansin, ni Jesus daratang ya, aliking pamakigera, nung pa naman king kapayapan. They failed to see that Jesus was riding the animal of burdens, coming as the King who wished to bear the burdens of men. Era ikit, ni Jesus daratang ya karin, baka nito itang bayat na ning kasalanan, pusana ng Jesus, papunta ka rin king krus na ning Kalbaryo. Era ikit ita. Uling ing lalawen damo, itang ila, miligtas la, ketang pangaalipan. They failed to see that Jesus was riding the animal that symbolized sacredness, coming for the purpose of saving the people spiritually. Aliwa, itang physical na pamagligtas. Nung pa naman itang spiritual na pamagligtas, yang pake na ning kekatamong Ginong Diyos. At uling dening tao disappointed la, at eraikit kang Jesus nung nanoy tang burirang akit o burirang daptan, nabala mo burirang sabyan o ining kailangan mong gawan, Jesus. Nailigtas mo kami, king pamanyakop, dareng Romano. At aliwayan ning kailangan mong gagawan. Nung balikan tamo, o balikan tayo, Pedro, ang po'y Jesus. Anyang sabyan ng Jesus, karayang alagad nga na, munta ko ka rin king Jerusalem, bangkanita mateko. Nung atatanda ng tamo kewani ning Pedro, Jesus at Peña biyanane, agpang king makasulat, king Biblia. Malyari nga ng Pedro. Naning Diyos, naning metong paharing mete, naning pakinabang na. Nung ikang leader mi, mateka mo, ninupang manimuna kay kami. Kanyan, ingisipan da ring alagad. At anyang akit da ring pariseo, ing gewara ring tao, ing karelang pamangulisak, pamanyamba, king Diyos,
naning gewara reng pariseo. Kagsabihan di Jesus, Jesus, sabihan mo na mo, kareng alagad mo, ela masigla. Pero nanong pekibat ng Jesus, yung sinabi na, nung tuknang langanang magpuri, deng batu, ilang kulisak. May makarinitang makanita, na nung ela magpuri, ring taong lelanganan ng Diyos, kaya, nung ere samban, ing Diyos, ding taong lelangana, makarini nung reng batu, na alangbiye, ilang kulisak, at munye, kapurian, king Diyos. Bakit buridang malyari, deng pariseo, na tuknang la, kukulisak, at magpuri, ding tao, kang Jesus? Kasi, reng pariseo, erapan walan na yapi na ining panayan dang Mesaya. Nabala mo sa sabihan da kareng tao ko masigla, aliwayan ng panayan tamo. Aliwayan ng kikatang tagapagligtas. Alayo pa itang propesiya, anyayo yung daraptan yan, tuknangan nyo. Eraikit, deng pariseo, itang bagay nga ita, nayapi na palay ni. Anyapin, elameniwala, sinalpantaya, king kakatamong ginong Diyos. At prior kining pamaglob ng Jesus, king Jerusalem, atina lang masanting nga conversation. Jesus sampong reng pariseo. Nano pata, atina lang plano talaga. Dening pariseo bang kanita papatere i Jesus. Anya pinere kikilalanan. Uling itang may labas na ng conversation na ikita mo ka rin nung basan taya ing Biblia nung makanano na lang penyabyanan o panyabyanan Jesus deng pariseo. At ito ing miragdag king karelang mua bang kanita isulong da itang karelang balak na papatere ing kakatamong ginong Yesu Kristo. At uliping eraikit deng tao itang panayan da nanong milyari king katatawlyan. Agpang kareng tagapagsiyasat king kasulatan detang taong kinulisak o sana in the highest ilamurin den taong kukulisak, crucify him. Why? Kasi itang dapat ng gawa ni Jesus na burirang gawa ng Jesus ay nagewang Jesus. Kasi aliwaya parasan ng Diyos. Ing Diyos ing parasana, aliwa mo, iligtas na la, rang Israelita. Nung pa naman, ing parasana ng Diyos, iligtas na la, ring balang metong kikatamo. Iligtas, king pamanyakop dareng Romano. Nung pa naman, iligtas, king kasalanan, akarelang daraptan. Tandaan ng tampot, ganakan, bakit miras la king makanya na sitwasyon deng Israelita. Uling gilutan deng Diyos. Pabalik-balik namo ing malilyari. Nagulutan deng Diyos, potang magkasakit la, manyawad lang tawad king Diyos. Ating Diyos uling malugudya, patawaran na la,
at ibalik na lang pasibayo, bingkarelang lugar. At pasibayo po tang atsuno, ketang masalese kabilyan, gulutan danena naman ng Diyos, at sambana na naman king miyayaliwang Diyos-Diyosan. Manano sanang itamo kanakong kaluguran na kapatad, na akit tamo, itang tune asangkan, bakit di natang Yesus, ketiking sulip. Manano sanang akit tamo, king kikatamong biye, bakit atsyuta mo king iglesia, nung nano ing kaburyanan ng Diyos, karing balang metong kekatamo, metong mo ing burina ng Diyos, nakilalanan tamo, itang kayang panyatang, baka kanita'y ligtas na katamo, karing kekatamong kasalanan. Baka kanita gulutan tamo, itang keganaganang pamikasala, at pagsisyan, itang kasalanan na kekatamo nga gawa. Potang gagawan tamo itang bagay nga ito, potang magkapilit tamo, lagawan itang kaburyanan ng Diyos, nang misan o madalas daratang yung jablo, bang kanita sa bata na katamo, bang kanita itang parasanan ng Diyos, mapalyari kaya katamo, kalupara ring pariseo na sasabatan da ring tao na lumapit king Diyos. Manano sanang king Aldoldo ning kakatamong biye, maging sensitive tamo, kayang pangimot na ning banal espiritu, bang kanita akit tamo, nung nano, ing parasana ng Diyos, king kakatamong biye, king lagyo ning paning anak at ning banal espiritu. Amen. Gauntahan po yung second offering.
Ipasubayo ginong Diyos kaniting kaurasan, orete ring kadwang ayin anong sanong iandog mi keka, bilang ke kaming patune na kami tutupat kami king kekang kaburyan, na magkalub kami, bandeti magamit laking kekang kaburyan, at sana ginong Diyos, ibalik mo pang labis-labis ing kalamat kanwanan karing anak mong maganakang magkalub kareti, barang akit at patunayan na ika mo ing panibatana ning sablang at yuke kami. Amen. Tempong UMM, magkantala ka no. Kenny po, munta na kayo. Yan ako, Marine.
Takal po salamat UMM kay practice tamo. Sige po. At ining panahon ba kanita patuloy tamo king kasuywan king Dios. Lumapit tamo king kayang harapan. At tunay pining Diyos malugod siya. Renggang lalapit at tanggapan na latalang alayang tatabi. Lumapit tamo at pasalamat. Deng miras king aldo beitan. Deng miras king aldo ning karelang pamirtasang puso. Nung nano man ing kayakatang pasalamatan king Diyos. Wing Diyos, makiramdam niya kayakatamo. At matula ng tanggapan ing kayakatamong kapasalamatan. May trono aking korona, king muli ko ita. Karing Betlehem na lang lugar keka, inya misa keka. Malahos ka puso, ginuwiti kay kaya mo. Kitman kang ligaya karibanwa, angel da galera. Dapat inyang ketika inipa, nigpakumbaba ka. Malaos ka puso, ginuwiti kay kaya mo. Opo kay kaming Diyos, nalikwan may ing trono at ing korona mo, ing banwa, at tinipa ka kitiking sulip, bang kanita at busan mo, ing pamikasala, maning tao. Takala salamat kaya kaming Diyos, sa panyo kami, bang kanita, lubusan ming akit king kaya kaming biye, itang kaya kang panyatang nung nano talaga yung parasan mo karimbalang metong. So paano kami ning kaya kang banal na espiritu? Bang kanita, tunepin, maging sensitibo kami king kayang pangimot. At akit mi nung nano, tang sukat ming daptan bilang talasal pantaya. Ora ni rin kaya kang anak, linapit, bingaliwa may natili ka rin karelang sarasariling luklukan. Pero imbalang metong balo ko, pasalamat ya. Kingke kang ganaka, kingke kang lugod, kingke kang depatan, king krus na ning kalbaryo. Opo kay kaming Diyos, mabayat at dinalang kang masakit. Baka nito, di kami aligtas mo kami, kingke kaming pamikasala. Manano sanang iti, maging kasangkapan niya, baka kanito, tanggapan da ka, kingke kaming biye bilang tagapagligtas. Opo, miya bayo yung kaya kaming biye, ikayo mo kaya kaming Diyos, na tingupaya, baka kanita, baywan me, biye ing tao. O reni rin kaya kaming biye, kingke kang harapan, kaya kaming Diyos, iyale milake ka. Mapalyari tangke ganaganang kaya kang kaburyan, ping bieda rin balang metong. Uling balumi kaya kaming Diyos, ala kang parasan, ay masanting karimbalang metong. Nung pa naman yung kaya kang parasan, dinan mo kaming masaganang biye kabang manaya kami kaya tiking sulip king kaya kang panyatang. At habang manaya kami kaya kaming Diyos ang tabayanan nyo kami. Bang kanito ay kami milawot kaya ka. Bang kanito ay na kami ay aligwat ning yato. Natuki king kaburyana. Nung pa naman king kaya kang kaburyan yang kaya kaming arapat. Takla salamat ka rin kaya kaming kapatad Amiras ng Aldorang Beitan. Opo kaya kaming Diyos.
Di kayo ing miragdag king karelang biye. Ulingi kayo mong ating upaya na daptan iting bagay nga iti. Ulingi kayong linalang kay kami. At panalangin ko kay kaming Diyos, na dinan mo pang dakala biye kay tiking sulip. At kabang lalabas yung panahunan ng biye, lalong maging matatag ing kaya kaming kasalpantayanan kaya ka. At lalo ra kang akikilala king kaya kaming biye nung ninoi ka bilang Diyos mi ang pong tagapagligtas. Din kaya kami kapatad, amiras ngaldo ni karelang pamiyaptasang puso. Opo kaya kaming Diyos, di kayong author na ning family. At ika kaya kaming Diyos, yung may desisyon king karelang pamyabe. At panalangin ko kaya kaming Diyos na abayan mula, ang tabayanan mula, patuloy maging matatag yung karelang relasyon bilang may asawa. At sopan mula ba ang kanita, habang susulong ipanahon ng karelang biye, lalong maging mayumoy lugod da yung balang metong. Panalangin mila rin kaya kaming pengari na magbalik king Amerika, mang miling inangdel, nung makanano mo lang iningat king karelang panuli kaya tinging Pilipinas, maigit mo lang ingatan kaya kaming Diyos king karelang pamagbalik king Amerika. Manibat king paglakora king karelang pibale-bale, hangga king airport, hangga king pamanyakerang eroplano, hangga king pangaras na ka rin king karelang puntalan, manatili ing kaya kang pamaningat. At patuloy miyang lalapit dinangdel kaya kaming Diyos, na patuloy miyang haplusan ka rin kaya kang may payang gamat. Baka nita milako na ano man itang sakit kapanamdaman, pinglagyo ng Kristo. Makanyan mo naman ikapatad ang meho. Panalangin miya naman itatas kaya ka. Nano sanong kumayap ya, ing nano mang panamdaman ng sakit. Ipaldan niya, milakad pa si Bayo, makapunta king templo mo't makasuyo at makasamba kaya ka. Ren kaya kaming kapatad at suking dasya na ning kapanamdaman na mi atong gelagyo, kilala yula po at balo yula nung nino yung mangailangan kalakasan king karelang physical katawan. Bisitan yula po kaya kaming Diyos at itagkilya naman ing kaya kayong may payang gamat bang kanita magos yung pamipakayap yung karela, manibat king karelang buntok hangga king talampakan. At panalangin mi ing misyon na ning iglesia. So panyo kami bang kanita miyabe-abe kami misaw-saw bang kanita agawamit arapat itang parasan nyo kareng hanggang iglesyang kaya kayong tenam karing miyayaliwang lugar, lalong-lalo na in United Methodist Church. Na kaya kang Banal na Espiritu yang patuloy manimuna kareng kaya kaming leaders na ng iglesia, kareng kaya kaming obispo, makanyan mo naman kareng kaya kaming district superintendents. Tingkaya kang pastor ang pondiakonisa, ingatan mo lang kaya kaming Diyos. Ginan mo lang kalakasang pisikal at ang tabayanan mo lang king journey darimbalang meto. Takala salamat. Iting ka na akong panalangin kilagyo ni Jesus sa kaya kaming mga abos ang pong Ginoo. Amen. Kaluguran na kapatad, king Ginoo, king kaya katamong Diyos, tunepin malugod diya. At isinupta mo karing kaya katamong puso, reng aral, kaya katamong dimdam. At deti dalantala king kaya katamong pagluwal, at ipasyagtala kareng tao nga pamakakilala kaya.
So panakatamo ning kakatamong igpatyo karing kimbanwa, ning kakatamong Ginoong Hesukristo, at ning Banal na Espiritu. Amen. Amen. Palakpakan tayong kakatamong Diyos. Hallelujah. Lukluk tamo pa mo po, panayan tayo pa mo pong mapatdarang kadila at misaraing Biblia.